नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन अस्तंत बंगाल आनी आसामांत 2 दिसांच्या भोंवडेर आसतले. पोलंडाचे उपप्रधानमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्री रादोस्लाव सिर्झोस्की आयज सावन 3 दिसांच्या भारत भेटीर आसतले. भारत आनी जर्मनीन दूरसंचार सहकार्याविशीं संयुक्त हेत घोशणापत्राचेर स्वाक्षरी केल्या. आसियान भारत डिजिटल मंत्र्यांची 6वी बसका काल एडॅप्टिव्ह आशियान कनेक्टिव्हिटी टू कनेक्टेड इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर जाली. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन अस्तंत बंगाल आनी आसामांत 2 दिसांच्या भोंवडेर आसतले. प्रधानमंत्री पयलीं अस्तंत बंगालाक भेट दितले आनी आयज दनपरां मालदा जिल्ल्यांतल्या मालदा टावन रेल्वे स्टेशनाचेर हावडा आनी गुवाहाटी हांचे मदीं भारताची पयली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रकल्पाक 5वो पावटो दाखयतले. हावडा गुवाहाटी मार्गाचेर सुमार 2.5 वरां प्रवास वेळ उणो करून ही गाडी धर्मीक प्रवास आनी पर्यटनाक चालना दिता. आयज अस्तंत बंगालांतल्या मालदा जिल्ल्यांत 3,250 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या रेल्वे आनी रस्त्याच्या मुळाव्या साधनसुविधा प्रकल्पांची बुन्याद घालून ते राष्ट्राक समर्पीत करतले. उपरांत सांजे वेळार प्रधानमंत्री आसामांत वचून गुवाहाटींतल्या बोडो समाजांतल्या गिरेस्त दायजाची परब मनोवपी इतिहासीक सांस्कृतीक कार्यावळींत वांटो घेतले. प्रधानमंत्री 6,950 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या काझीरंगा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयतले. गुवाहाटी रोहतक आनी डिब्रुगड लखनौ हांचे मदीं 2 नव्या अमृत भारत एक्सप्रेस गाडयांक ते 5वो पावटो दाखयतले. ह्या नव्या रेल्वे सेवांक लागून ईशान्य आनी उत्तर भारता मदीं संपर्क घटमूट जातलो आनी लोकांक सुरक्षीत आनी सोयीस्कर प्रवास करपाक मेळटलो. आत्मनिर्भर भारत उबारपाक स्टार्टअपाची म्हत्वाची भुमिका आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. नवी दिल्लीच्या भारत मंडपमांत राष्ट्रीय स्टार्टअप दिसा निमतान आयोजीत केल्ल्या कार्यावळींत ते उलयताले. हमने स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने युवाओं को खुला आसमान दिया और आज नतीजा हमारे सामने है. सिर्फ 10 साल में स्टार्टअप इंडिया मिशन एक रिवॉल्यूशन बन चुका है. भारत आज दुनिया का 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है. 10 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे. आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा है. मजगतीं फाटल्या दशकांत भारताच्या स्टार्टअप पर्यावरण यंत्रणान इतिहासीक पावंडो हुबलो जो नवनिर्माण, लवचीकपण आनी संवसारीक मान्यतायेच्या प्रवासाचें प्रतिबिंब आसा अशें काल 10व्या राष्ट्रीय स्टार्टअप दिसा निमतान केंद्रीय वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हणलां. फाटल्या 2 दशकांत भारत आनी जपान संबंद अर्थीक मळा भायर वचून एक व्यापक आनी रणनीती भागीदारीन रुपांतरीत जाला अशें विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी म्हणलां. नवी दिल्लीत जपानाचे विदेश मंत्री तोशिमित्सु माटोगी वांगडा तांणी उलोवप केलें. Economic security today is particularly paramount. I think both our countries attach enormous importance to it. And how to de-risk our own economies and how to de-risk the international economy are both very important. So we will be discussing resilient supply chains, critical minerals, how to address energy, health and maritime security. संसदेच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार बीज कायदो 2026 सुरू करतले अशें माहिती कृषी आनी शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी दिली. इसमें ट्रेसेबिलिटी का पूरा एक सिस्टम होगा. जो बीज आएंगे वो ये पता चलेगा कि डीलर के पास कहां से आए. एक तो ये होगा कि खराब बीज सिस्टम में आएंगे ही नहीं और आए तो वो पकड़े जाएंगे और जिसने दिए उसको दंड दिया जा सकेगा. इसकी व्यवस्था की गई है. सीड कंपनी का रजिस्ट्रेशन बाकायदा किया जाएगा. इससे अनाधिकृत रूप से अगर कोई बीज बेचेगा तो वो भी जानकारी तत्काल प्राप्त की जा सकेगी. हाँ, एक बात मैं इसमें कहता हूं कि परंपरागत बीज जो किसान बोता चला आया है पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि किसान आपस में भी बीजों का विनिमय करता है. पोलंडाचे उपप्रधानमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्री रादोस्लाव सिर्झोस्की आयज सावन 3 दिसांच्या भारताच्या भेटीर आसतले. आयतारा राजस्थानांतल्या जयपुरांत जावपी जयपूर साहित्य महोत्सवांत ते हाजीर रावपाचे आसा. भोंवडेच्या निमण्या दिसा तांची नवी दिल्लीत विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांचे वांगडा भेट जातली. महाराष्ट्रांत भाजपा आनी एकनाथ शिंदे हांच्या फुडारपणा खाला शिवसेनेच्या युतीन भोवमुंबय नगरपालिकेच्या वेंचणुकेंत 227 सुवातीं मदली 118 सुवाती मेळोवन स्पश्ट भोवमान केलो. भाजपाक एकूण 90 जागे जाल्यार शिंदे फुडारपण खाला सैनाक 29 जागे मेळ्ळे. शिवसेना MNS NCP युतीन 72 सुवाती जिखपाक येस मेळयलो.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी. वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रुपए की बचत. वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा. भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर. Next Gen GST, better and simpler. केंद्र सरकारान शेतकारांची शेतकी गरजो वेळार पुराय करपा खातीर 2024-25 वर्साच्या काळान साऱ्यांची विक्रमी उपलब्धताय सुनिश्चित केल्या. मंत्रालयान उरिल्ली उपलब्धताय शेतकारांक आदार दिवपाची सरकाराची खर वचनबद्धताय दाखयता अशें सांगलें. दिल्लीत हवेचो दर्जो इबाडत आशिल्ल्यान हवेचो दर्जो वेवस्थापन आयोगान पुराय राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशांतल्या ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लॅनाचो तिसरो पावंडो रोखडोच प्रभावीपणान लागू केलो. शारांतल्या हवेचो दर्जो निर्देशांक काल सांजेवेळा 354 नोंद जाले उपरांत हो निर्णय घेतला. भारत आनी जर्मनीन दूरसंचार सहकार्याविशीं संयुक्त हेत घोशणापत्राचेर स्वाक्षरी केल्या. नेमान म्हायती आनी उत्तम पद्दतींचो आदान प्रदान आनी फुडाराच्या तंत्रगिन्यानान सहकार्याक चालना दिवन सहकार्य वाडोवपाक दोनूय वटांनी मान्यताय दिल्या अशी माहिती संचारण मंत्रालयान दिल्या. संघराज्य जर्मनीचो संघराज्य कुलगुरू फ्रेडरिक मेर्ज हांच्या ह्या म्हयन्याच्या 12 ते 13 ह्या दिसांनी भारताक केल्ले अधिकृत भेटी वेळार ह्या घोशणापत्राचेर स्वाक्षरी केल्या. हो सहकार समावेशी आनी शाश्वत डिजिटल रुपांतराच्या उद्देशाक आदार दितलो अशें मंत्रालयान सांगलां. भारत जर्मनी संबंदात आनी उंचेल्या पावंड्यावेल्या शाश्वत संबंदांचेर दूरसंचार आनी म्हायती आनी संचारण तंत्रगिन्यान ह्या मळार द्विपक्षीय सहकार खोलायेन वाडोवपाची दोनूय देशांची वचनबद्धताय संयुक्त घोशणापत्रांतल्यान दिसून आयल्या. आसियान भारत डिजिटल मंत्र्यांची 6वी बसका काल आभासीपणान एडॅप्टिव्ह आशियान कनेक्टिव्हिटी टू कनेक्टेड इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर जाली. डिजिटल समावेश आनी एकात्मतेचेर लक्ष केंद्रीत करून प्रादेशीक डिजिटल सहकार घटमूट करपा खातीर आशियाई वांगडी राज्य आनी भारत हांची वचनबद्धतायेची परतून पुष्टी केली. संचारण मंत्रालयान दिल्ल्या निवेदनान दूरसंचार सचिव अमित अग्रवाल आनी व्हिएतनामाचे विज्ञान आनी तंत्रगिन्यान मंत्री न्युगेन मान हंग हांणी हे बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. इराणात प्रचलीत परिस्थितीचेर भारत बारीक नदर दवरता अशें विदेश वेव्हार मंत्रालयान सांगलां. काल नवी दिल्लीत मिडिया ब्रिफींग वेळार मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणदीप जयस्वाल हांणी फाटल्या दिसांनी इराणाची परिस्थिती मतीन घेतल्यार मंत्रालयान भारतीयांक इराणाक भेट दिवची न्हय अशी सुचोवणी करपी सल्लागार जारी केला आनी तशेंच अस्तंत आशियांतल्या देशांत हाजीर आशिल्ल्यांक परतून येवपाची सल्ला दिल्या. चाबहार बंदराविशीं जयस्वाल हांणी भारत अमेरिकेचे वटेन ह्या विशयाचेर वेवस्थापन करपाक गुंतला अशें सांगलां. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी लोकशाय संस्था पारदर्शक, समावेशक, प्रतिसाद दिवपी आनी लोकांक जापसालदार आसता तेन्ना ती घटमूट आनी प्रासंगीक उरता अशें सांगलां. काल नवी दिल्लीत राष्ट्रकुल CSPOCच्या सभापती आनी अध्यक्ष अधिकारा परिशदेन ते उलयताले. सगळ्या प्रतिनिधी मंडळाच्या सक्रीय सहभागाची रचनात्मक भावनाची तांणी तोखणाय केली. संसद चड लोककेंद्रीत जापसालदार आनी प्रभावी करपाचेर सामुहीक विचार करपा खातीर एक माची म्हणून CSPOची प्रासंगीकताय दिसून येता अशें तांणी सांगलें. अंदू ही परिशद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांच्या अध्यक्षते खाला जाली. भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तर प्रदेश आनी उत्तराखंडात दाट धुकें पातळपाचो अदमास उक्तायला. हरियाणा, चंदीगड, दिल्ली, बिहार, अस्तंत बंगाल, आसाम, सिक्कीम, मेघालया हांगा दाट धुकें पातळटलें असो अदमास खात्यान उक्तायला. छत्तीसगड आनी उदेंत मध्यम प्रदेशांत थंड ल्हारांच्या परिस्थितीचो निर्माण जावपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. क्रिकेटांत दादल्यांच्या 19 वर्सां पिराये सकयल्या एका दिसाच्या विश्वकरण सर्तींत आयज झिम्बाब्वेच्या बुलावायो हांगा अ गटांतल्या दुसऱ्या मॅचींत भारत बांगलादेशा आड खेळटले. भारतीय मानक वेळा प्रमाण दनपरां 1 वरांचेर ही मॅच सुरू जातली. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन अस्तंत बंगाल आनी आसामांत 2 दिसांच्या भोंवडेर आसतले. पोलंडाचे उपप्रधानमंत्री आनी विदेश वेव्हार मंत्री रादोस्लाव सिर्जोस्की आयज सावन 3 दिसांच्या भारत भेटीर आसतले. भारत आनी जर्मनीन दूरसंचार सहकार्याविशीं संयुक्त हेत घोशणापत्राचेर स्वाक्षरी केल्या. आसियान भारत डिजिटल मंत्र्यांची 6वी बसका काल एडॅप्टिव्ह आशियन कनेक्टिव्हिटी टू कनेक्टेड इंटेलिजन्स ह्या विशयाचेर जाली. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 6:30 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.